लोगों का मरना मातम होता है, लेकिन यीशु का मरना खुशखबरी है। आज ये खुशखबरी आपके लिए, मेरे लिए और आलमगीर पैगाम के तौर पर सारी कायनात के लिए है। मसीह यीशु के अजीम जलाली कदूस मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पादरी सफदर बेग गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च राही स्कूल सईद कॉलोनी मुल्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ अपने प्यारे भाई पास्टर इमैनुअल तबस्सुम साहब के लिए, जो इब्राहिम टीवी चैनल के चेयरमैन हैं और न्यू यरूशलेम चर्च के बानी हैं। खुदावंद इनको बरकत दे, उनके साथ सारी टीम का जो उनके साथ खिदमत में मावनीन हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो पैगाम शुरू करने से पहले मैं तमाम अहले मसीहान को ईद क़यामत अल मसीह मुबारक कहता हूँ। खुदावंद आपको मसीह में हमेशा की ज़िंदगी और एक अच्छी उम्मीद बख्शे। सो आइए हम किताब मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे ताकि आज का हम अपना बिशारती पैगाम सुन सकें। आइए कलाम मुकद्दस में लूका तबीब की मार्फत यीशु मसीह की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुराक पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, ईद क़यामत अल मसीह यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन है। सबसे पहले ये आलमगीर बिशारती पैगाम है कौमों के लिए, दुनिया के लिए और बिलखसूस मसीहों के नजदीक इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब तक हम हकीकी मसीह होते हुए यीशु की मौत पर ईमान नहीं रखते, हम दायरे मसीह से फारिग हैं। क्योंकि दुनिया की बहुत सी कौमें हैं जो यीशु पर तो ईमान लाती हैं, वो यीशु को जानती भी हैं, लेकिन यीशु मसीह के मरने पर ईमान नहीं लाती। उनका ईमान जो है वो अधूरा है, या यूं कह सकते हैं कि उनका ईमान बेबुनियाद है, क्योंकि मसीह के जी उठने से ही हमारी बुनियाद कायम है। क्योंकि किताब मुकद्दस में यह बात लिखी हुई है कि जब मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ है, कवारी मरियम से पैदा हुआ, हमारा मुनज्जी और निजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आया, और खुदा ने जो जिम्मेदारी उस जिस्म के वसीला से इंसान के कफारे के लिए मसीह को दी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, बाप मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है, यानी तेरे हुक्मों को मानकर तेरे कलाम की तायद करते हुए मैंने लोगों को वो बात बता दी है ताकि लोग जाने अपने हकीकी और मनजी निजात देने वाले को। कलाम अक़दस में ये एक ऐसा मुकाशफा है, ये एक ऐसा भेद है जिसको खुदा चाहे तो उन पर जाहिर कर देता है। और कई लोगों की अकलें आज भी बंद हैं, जहन आज भी बंद हैं, वो इस बात को नहीं जान सकते। उनकी जिंदगी में रेज़रेक्शन का मुकाशफा अभी तक अधूरा है। किताब अक़दस में लूका की ही अंजील उसका 24वां बाब इसकी 35वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला कि किताब मुकद्दस को समझे, यानी शागिर्द तक बेयकीन हो गए थे। जब मसीह सलीब पर मरा, मसीह दफन हुआ, तो बहुत से लोगों की उम्मीद टूट गई। जब मसीह पकड़वाया गया, मसीह सिपाहियों के हाथ घायल किया गया और मसीह पर लान तान की गई और मसीह को सलीब दे दिया गया, बहुत से लोगों ने अपनी नजरों से सलीब पर तड़पते हुए मसीह को देखा, तो बहुत से लोगों के अंदर शक पैदा हो गया। वो शक इस कदर मजबूत हुआ कि लोग वहां से तितर बितर हो गए, यहां तक कि शागिर्द भी छोड़कर भाग गए। लेकिन जब खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो लिखा है कि उसने जिंदा होने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो रसूलों के, ईमानदारों के, शागिर्दों के जहनों को खोला है ताकि किताब मुकद्दस को समझें। और उन्होंने कहा, यीशु ने उनसे कहा कि मसीह जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा।
किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह ने इस हवाला को बताया है। और जब वो औरतें यीशु की मां मरियम और उनके साथ कुछ और खवातीन कब्र पर जाती हैं तो कलाम अक़दस में लिखा है कि वहां पर दो शख्स बुराक पोशाक पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और वो नहायत डर गई, खौफजदा हुई, घबरा गई। तो उन्होंने कहा, तुम यीशु को यहां क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। मसीह के बारे में नबूवतें पहले से की गई हैं कि मसीह दुख उठाएगा, मसीह शरीयत के मुताबिक पैदा होगा, मसीह हमारी खातिर मसलूब होगा, मसीह फसा के बर्रे के तौर पर कुर्बान किया जाएगा और मसीह कब्र में उतरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोगों की अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है और वो इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह हकीकी तौर पर मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन हम ईमान रखते हैं, बशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं और रसूलों ने भी इसकी मनादी की, रसूलों ने भी इसका इश्तिहार दिया। अमाल की किताब को पढ़ते हैं, उसका 26वां बाब, अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, उसका 26वां बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर मनादी करते हुए हम रसूलों को देखते हैं कि वो भी यीशु के जी उठने पर और इसकी मनादी पर ज्यादा जोर देते हैं, इस बिशारत पर ज्यादा जोर देते हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि हकीकी मुनज्जी और निजात देने वाला यही यीशु है जिसे इन्होंने मसलूब किया है और वही हमारा खुदावंद है, वही इस्राएल की उम्मीद है, वही जहानों की उम्मीद है, वही मेरी उम्मीद है और वही आपकी भी उम्मीद है। किताब मुकद्दस में लिखा है, अमाल की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर, बल्कि 21वीं से पढ़ लेते हैं। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूं, छोटे बड़ों के सामने गवाही देता हूं और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशन गोइयां नबियों और मूसा ने भी की है कि मसीह दुख उठाए, और मसीह को दुख उठाना जरूर है और वो सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को नूर का इश्तिहार देगा। और मसीह ने ऐसा किया। मसीह का पैगाम गैर कौमों के लिए भी है, मसीह गैर कौमों की भी उम्मीद है और यही खुदा का फजल है, यही मसीह का मुकाशफा जो खुदा ने हम पर जाहिर किया है और वो जी उठने का है। मैं समझता हूं कि मसीह का जी उठना मसीह की महज फितरत को नहीं बदलता बल्कि हमारी उम्मीद बनता है। मसीह का उठना हमारी ईमान लाने की बदौलत हमारी फितरत को भी बदल देता है, क्योंकि हम भी जानते हैं यीशु मसीह ने फरमाया है यूहन्ना 11 बाब में, कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। यानी मसीह पर ईमान लाने वालों की जिंदगी जो है वो हमेशा की जिंदगी है और वो अपने जीते जी मसीह को जब कबूल करते हैं, उसके जी उठने पर ईमान लाते हैं, नूर का इश्तिहार देते हैं, लोगों में गवाही देते हैं और वो जीते जी अपनी जिंदगी में ये उम्मीद लेते हैं कि जब यीशु मरा मुझे जिस्मानी मौत मरना होगा और जब वो मरकर जिंदा हुआ तो मैं भी मसीह की मानद मरने के बाद जिंदा होऊंगा और खुदावंद के साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की बुनियाद, हमारे ईमान की बुनियाद जो है यीशु मसीह के जी उठने पर है। अगर इसको हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत में, तो यहां पर भी, बल्कि पहली आयत से पढ़ता हूं, लिखा है, अब ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको भी निजात मिली है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। ये बिशारत का पैगाम है, ये निजात का पैगाम है, ये जिंदगी का पैगाम है, ये हमारी उम्मीद का पैगाम है। जिस खुदावंद के हम पैरोकार हैं, उनकी जात में, उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उस पर ईमान लाने वालों की जिंदगी में भी वही होगा।
وہ قدرت کے ساتھ معجزے کرتا تھا تو یسوع نے اپنے ایمان لانے والوں کو کہا لو میں نے تمہیں اختیار دیا، تم بھی سانپ اور بچھوں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، یعنی مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو۔ اسی طریقے سے یسوع مسیح جسمانی دکھ سہتا ہے، ہمیں مسیح ہوتے ہوئے جسمانی دکھ سہنے ہوں گے۔ یسوع مسیح جسمانی موت مرتا ہے، ہمیں بھی مرنا ہوگا، لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ خداوند پھر جب اپنی شوکت عظیم میں آئے گا تو ہم بھی جی اٹھیں گے اور خداوند کا استقبال کرنے والے ہوں گے۔ یوحنا عرف مکاشفہ پہلے باب کے اندر ایک بڑا خوبصورت ایمان کا اقرار کرتا ہے، اور وہ بھی شک و شبہات میں بعض دفعہ چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن جب وہ دنیا پر نظر کرتا ہے اور وہ پھر کلام کے بارے میں دیکھتا ہے، جب وہ زمین پر ان نبیوں پر نظر کرتا ہے اور جو ہم سے پہلے ان پر جب لکھی ہوئی کتابوں پر دھیان دیتا ہے، اور جب وہ زمین آسمان اور آسمان کے تلے کی تمام چیزوں پر روحانی اعتبار سے نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی حالت کیا ہے؟ لکھا ہے یوحنا پہلا باب اور اس کی نامیت، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، اور خدا کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی۔ اس کو اور تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں، اس آواز میں 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص کھڑا ہوا دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اس کے پاؤں اس خالص پیتل کی سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اپنے اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس سے یہ کہہ کر کہا مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ، خوف نہ کر، اور میں اول اور آخر ہوں اور میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ آدم ذات اور کوئی نہیں ہے، یہ آدم ذات نبوتی طور پر یوحنا عارف پر مسیح کا جو مکاشفہ ظاہر ہوا ہے، یہ آدم ذات میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ زندہ اور مردوں کا خدا ہے، وہ تمام جہانوں کا نجات دہندہ ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا، یعنی یہ ایمان کا اقرار ہے، ہمارے کفارہ ہمارے گناہوں کے بدلہ میں اس نے اپنی جان دی ہے۔ اس کی موت نہ تو حادثاتی ہے اور نہ اس کی موت جو ہے اس اپنی عمر کی درازی کے سبب سے بزرگی کے سبب ہوئی، اس کی موت ہمارے نزدیک کفارہ ہے، اس کی موت ہمارے نزدیک ہمارے گناہوں کا فدیہ ہے، اور اس نے اپنے بیش قیمت خون سے ہمیں خرید کر لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں مر گیا تھا زندہ ہوں دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ کنجیاں اسی کے پاس ہوں گی جس کو اس پر اختیار ہوگا، اور یہی پاک خداوند ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، یہاں پر 7 مہروں کا بھی ذکر آتا ہے، وہ مہریں جو خاص طور پر مکاشفہ کے اندر ذکر کیا گیا بند کی گئی تھی، اور جب وہ دیکھتا ہے آسمان کے منظر کو، زمین کے منظر کو، اور وہ اس بات کو کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہو، تو تب کلام اقدس میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے اور وہ ہاتھ اسے تقویت دیتا ہے، اور وہ ہاتھ زندہ خداوند کا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہودا کے قبیلے کا ببر، داؤد کی اصل اور نسل، یعنی میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ عالم روا کی بھی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور مہروں کو کھولنے کے لائق بھی وہی ہے، کیونکہ وہی ہے جو موت اور قبر پر فاتح ہوا ہے۔ وہ کتاب جس کو مہریں لگا کر بند کیا گیا، آج بھی کئی لوگوں کے ذہنوں پہ یہ بات سوال ہوگا کہ وہ کتاب کون سی تھی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں وہ کتاب ایک معاہدے کی کتاب تھی، جو عدن میں ہونے والے گناہ کے بعد خدا اور شیطان کے درمیان بہما مہر جو ہے وہ کر دی گئی۔ اور کلام اقدس میں ان باتوں کو جاننے کے لیے آپ کو ساری کتاب مقدس کی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ معاہدے کی کتاب ہے،
اور جب دیکھا کہ انسان کوئی نہیں پاک تو تب خداوند خود انسان بن کر اس دنیا میں آیا اور اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہی ہے جو موت کو یعنی شیطان کے سب سے بڑے دشمن ہتھیار کو ہرا کر موت اور قبر پر فاتح ہوا ہے، اور وہی اس لائق ٹھہرا جس نے ان مہروں کو کھولا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا خداوند قوت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ یہاں پر بھی آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، میرے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ زندہ اس لیے ہوا تاکہ ہماری نجات یقینی ہو سکے، اور وہ زندہ اس لیے ہے اور ہمیشہ تک اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ باپ سے ہماری شفاعت کرتا رہے۔ میرے عزیزو، ہمارا عید قیامت المسیح کا بشارتی پیغام بھی اور ہماری خوشی کی بنیادی وجہ ہی یسوع مسیح کا مر کر جی اٹھنا ہے۔ ہم دوسروں کو بھی بتائیں آپ کی زندگی میں کیا یسوع زندہ ہے؟ جو لوگ ابھی تک خداوند سے دور ہیں ان کی زندگی میں ابھی بھی خداوند مردہ ہے، لیکن جو لوگ خداوند کو قبول کرتے ہیں اس میں خداوند ان کی زندگی میں زندہ ہے۔ جو خوشخبری کے اس پیغام کو لیتے ہیں، یہ ایک اور بات بتاتا ہوں، لوگوں کا مرنا ماتم ہوتا ہے لیکن یسوع کا مرنا خوشخبری ہے۔ آج یہ خوشخبری آپ کے لیے، میرے لیے اور عالمگیر پیغام کے طور پر ساری کائنات کے لیے ہے۔ اس لیے ہیپی ریزریکشن ڈے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔